बुलवा लो तैबा में आका, बुलवा लो तैबा में आका, मुझको भी एक बार। कैसा है वो शहर मदीना, दिखला दो एक बार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जरा उर्दू बुझेन ना, तारा सुनेन। আল্লাহর নবী নূরের ছবি, নবীদের সরদার, ও গো নবী শহরে মদিনা, দেখিয়ে দাও কি বাত। सुभान अल्लाह सुभान के बुलवा लो तैबा में आका, बुलवा लो तैबा में आका, मुझको भी एक बार। कैसा है वो शहरे मदीना, दिखला दो एक बार। इसी ने बताया, उसी ने बताया शहरे मदीना कैसा है। इसी ने बताया, उसी ने बताया शहरे मदीना कैसा है। हाजी বলেছে, শিক্ষক বলেছে, নবীর রওজা দেখতে কেমন। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो उर्दू কিন্তু আমার শিক্ষক, আমার গুরু, আমার উস্তাদ, আমার জান হযরত মাওলানা কারি জামিল রেজা জামালি সাহেব কিবলা, মাওলানা জামিল রেজা জামালি সাহেব কিবলা আমার উস্তাদ, ভুরকুন্ডা মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক। উনি এটার বাংলা বলেছেন, উনি আমার শিক্ষক। তাই শিক্ষকের ছাত্র যখন তো মাঝে মাঝে পড়াতে উচিত। দেখি হুজুরের জন্য দোয়া করবেন, আল্লাহ পাক তিনিও ভাইরাল বক্তা। আপনাদের এলাকাতে আসতে পেরেছেন, অনেকের এলাকাতে। জামিল রেজা জামালি নাম শুনেননি? হ্যাঁ শুনেছি। माशाअल्लाह, एक बार हाथ उठे बोलो सुभान अल्लाह। के बुलवा लो तैबा में आका, मुझको भी एक बार। कैसा है वो शहर मदीना, दिखला दो एक बार। हाजी বলেছে, শিক্ষক বলেছে, নবীর রওজা দেখতে কেমন। इसी ने बताया, उसी ने बताया शहरे मदीना ऐसा है। हाजी বলেছে, শিক্ষক বলেছে, নবীর রওজা দেখতে এমন। मैं भी जाकर देखूं आका, गुंबद खज़रा कैसा है। আমরাও গিয়ে দেখিব आका, गुंबद खज़रा देखते কেমন। अरे जिसने देखा जिसने देखा उसने बताया। अरे जे देखेছে সে বলেছে, जिसने देखा उसने बताया, खुल दे बारी के जैसा है। सुभान अल्लाह। जिसने देखा उसने बताया, खुल दे बारी के जैसा है। जे দেখেছে সে বলেছে, নবীর রওজা দেখতে জান্নাতের মতো। जिस दर पे हुरो गिलमा का जय दरबार हुरफारिस्तार, जिस दर पे हुरो गिलमा का जय दरबार हुरफारिस्तार, लगता है बाजार। हाथ उठिए बोलो ना भाई। अरे जय दरबार हुरफारिस्तार, लगते छे बाजार। कैसा है वो शहर मदीना, दिखला दो एक হে দিল পুড়ে ছাড়খার জিয়া আমার ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমার কেউ নেই তুমি ছাড়া সাহারা ইয়া রাসূলুল্লাহ। বিরহে দিল পুড়ে ছাড়খার, বিরহে দিল পুড়ে ছাড়খার, বিরহে দিল পুড়ে ছাড়খার জিয়া আমার ইয়া রাসূলুল্লাহ। বিরহে দিল পুড়ে ছাড়খার জিয়া আমার ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমার কেউ নেই তুমি ছাড়া সাহারা ইয়া রাসূলুল্লাহ। কত জনে দেখে তোমায় কলিজা শীতল হয়ে যায়, কত জনে
দেখে তোমায় কলিজা শীতল হয়ে যায় আমাদের দাও না দিদার একবার ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাদের দাও না দিদার একবার ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার কেউ নেই তুমি ছাড়া সাহারা ইয়া রাসূলুল্লাহ শুধু একবার দেখিতে চাই জীবনে আর যে চাওয়া নাই শুধু একবার দেখিতে চাই জীবনে আর যে চাওয়া নাই তুমি এই অসহায়দেরই তুমি এই অসহায়দেরই সহায় গো ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার কেউ নেই তুমি ছাড়া সাহারা ইয়া রাসূলুল্লাহ মুলাকাতে মুলাকাতের আশা বুকে নিয়ে মরি ধুকে ধুকে মুলাকাতের আশা বুকে নিয়ে মরি ধুকে ধুকে তুমি যে শাফাতকারী তুমি যে সুপারিশকারী হাসরে ইয়া রাসূলুল্লাহ বেশক বেশক সুবহানাল্লাহ শাফাতকারী হাসরে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার কেউ নেই তুমি ছাড়া সাহারা ইয়া রাসূলুল্লাহ মানো তুমি মানিলে মানো না মানিলে মনে মানো না আশিকেরি আসল জান্নাত সোনার মদিনা জোরে বলেন তুমি মানিলে মানো তুমি মানলে মানো না মানিলে মনে মানো না আশিকেরি আসল জান্নাত সোনার মদিনা আশিক হৃদয়ে যত ইশকেরি জ্বালা আশিক হৃদয়ে যত ইশকেরি জ্বালা দূর করিতে পারে ওই মদিনা সুবহানাল্লাহ ওই সুবহানাল্লাহ মদিনা ওয়ালা ওই মদিনা ওয়ালা আশিক হৃদয়ে যত ইশকেরি জ্বালা দূর করিতে পারে ওই মদিনা ওয়ালা ওই মদিনা ওয়ালা তাই মদিনা মদিনা করে হয়ে যায় ফানা সুবহানাল্লাহ আশিকেরি আসল জান্নাত সোনার মদিনা দুরসো কুরআনে পারা জোরে বলে চেহারা চেহারা নূরেতে ভরা দুরসো কুরআনে পারা চেহারা নূরেতে ভরা দুরসো কুরআনে পারা কে সারা জগতে নবী के सारा जगत नबी शरीफो तेरा सहारा चेहरा नूरे ते भरा आदर्शो कुराने पारा जोरे बोले के पाथर 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 कतो में चूमे बृक्ष देखिले झूमे जोरे वाले के पाथर कतो में चूमे बृक्ष देखिले झूमे पाथर कतो में चूमे बृक्ष देखिले झूमे जे नबी पाकेर आंगुले जे नबी पाकेर आंगुले प्रवाहित पानिर धारा सुबहानाल्लाह चेहरा नूरेते भरा आदर्श कुराने पारा
हाथ उठिए बोलो या रसूल अल्लाह हम वाशिक सरकार पे जो रंग चढ़ा है ये रंग राजा रंग राजा रंग राजा है ये रंग राजा रंग राजा है। आप लोग भी रंगे राजा बोल पाएंगे कि नहीं? 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। जितने जुआन लोग हैं যত যুবক लोग আছে তারা আমার সঙ্গে সঙ্গে একবার রंगे राजा এটা বলতে পারবেন? একবার বলেন ये रंगे राजा रंगे राजा है ये रंगे राजा रंगे राजा है हम वाशिक सरकार पे जो रंग चढ़ा है ये रंगे राजा है। सुल्ली का वहाबी से कोई मेल नहीं है सुल्ली का वहाबी से कोई मेल नहीं है मसलक है रजा का ये कोई खेल नहीं है सुल्ली का वहाबी से कोई मेल नहीं है सुल्ली का वहाबी से कोई मेल नहीं है मसलक है रजा का ये कोई खेल नहीं है सुल्ली तो वहाबी से मिलेगा न मिला है ये रंगे राजा है। बस এখানে গজল